Ma'am ngasi ko mana pam injang thong je kai pam na har kan da protein yam yaw bagi ka kai injang no har kan da yerum thom boi ne yerum yam pam nu pa je ka ada yerum je madi mem chai ba jo na amuk ta mem phut do kai ba gum ba yaw i na ko na easy oi ba habdi yerum phut do yam na habdi lai han ga da ba pot ama hojik ulake yengmina se sida lai re agarogi egg boiler grand se ko sisina yerum kai ba khot ba dagi di akhoi gi yerum matam yamna kuina loholoroi ko yamna laina puna su phut pa yarani ado do yerum kamaina ka heloi dage du su ulage mathang mathang yengmina se akhoi agarogi sida kai kai yawge du ulage sida egg poucher ama laire sida makhum laire aduga sida na boil tawnaba egg to ko egg nipan yadoine ba sida yerum nipan yadoine ba ko sida adagi di sida water leveling tawnaba sida laire ko da akhoi gi water leveling laire akhoi gi soap boil tawnaba hard boil tawnaba medium boil tawnaba dui makhal makhal gi matungina akhoi level se hap toine ba ko ga sida trick tawnaba yerum sida sisina ne ba horen yerum ka haloi drise crack chal haloi drise akhoi na phutpa matam da sina maton da prick tawdene horen ulage du kamaina prick tawge habad box sida ko akhoi gi manual card amaga 2-year warranty card amaga su include torakane ba ko boil hana tawrse ba ko yerum thongdune na 85 ml of water sida ole adu du ka sida hijil lage si hapchilasi yerum prick tawrage tu ngasai yerum do crack tawdana ba to smaina to prick tawbirani ko simple way kem na yawde khumjalasi aduga 15 minutes ki ko hard ni na 15 minutes hapchilage mai thar wasida off on 15 minutes thamase yerum je phutlingai da smaina ne man ka khala ni ko sa ta po mati ma powder ga di yerum thong buju kam incomplete oi do ni ko ma'am si khoi gi hard boil do loire ko loire kan machi se si gi machine je mathan ta auto ka chat pane ba chilo thoge sai sabra next ta medium boil taw se ko medium boil sina 55 ml hairani for 11 minutes oi do ba ko si sina na yerum ani khak tawrage mahi di mana ngasai de gi ni ko thong ba loire yerum thada do ngai rabni ya papa ga vlogging time mai ga thala to wi ni mang kali jeng hi di ya lagjil lo ya ayo camera lam de ro ta para camera para tan camera para ya tan ton jala me ko video nam ngai da ya endi filter ko lai phak ki dor te papa la lo ge ma khut na ne tan ma khut na ne ya se thada ma khut na ne good boy ding ding da ta je papa ga da su si ya ding ma'am sida laire lo thoge medium boil tek sem nab ne ngasai pouch sem naba tray do ko sida ha oil khitang kapi ra se pouch ekina 120 ml for 11 minutes ni ko tham doi se yerum hapa age uba oi amma so hapa age smain tor ko minute kya tham de bisna sina min trama thoinga ko sidana kaino vegetable kai ka hapchilaga masala gi style da sem se ba ko mujin hap roi ba ama sina plain da sem se thum kitang okay hard boiled ne sida lai ko yerum je thong bodi hapsal laga haurabani ko pulau mula ke kamai taw no do kha thami sina pouch ek loire spoon lo thosi ko saudu ma le his de manin go bong gar healthy chaning adi me best are black pepper kai ka kha chasila se ko hard boil medium to hapetang explain to romone sina hard boil laire ko sina medium boil laire si pouch ek se hapetang khaidok si ko wow Pazare to. Sisu kaidora ke ko sina masala pouch ek. Loire juga black pepper cha sile char se. aduna ma'am loire Hard boil se se. Oh yeah. Si in cha. Awe in chaning mali pause to Pouch việc ke.
So good. Plain bao chana pirora. Chage. Loin chage. Yerum. All right. Masala bao is coming. Sorry. Okay, yeah. I give favorite di masala pause. Vegetable yaure koi flavor lak pudo. Okay. Aduni ma'am si check tau biro. Description na pa mag yam tin hong mani under 1000 da leibin. Chakung pudi mag di essential oire ma'am. Thuna saning ba haw ma'am saning ngadi ko. Si man yam tin na nungai ni. Aduna lo sila sina. Hawa. Yerum thong bu sa thoge ma'am. Blog lo sila ge. Bye bye.